everyone, good morning. So for today's video, so mga on me ani guys, are you familiar with this? Sea urchin sa English. So saan pa? Swaki, no? Hey, so yummy. Napay-usad ako. Hindi ko na pa i-open daw pa. So atong testingan. Oh, naba siya unod. Wow. Wow. So yummy. Kalami. Iya biasa kan. Lawan na yun. Gua na yun. So mga on me ani guys. Di unod. Nay dako kaayo. Lahi siya dinhi siya swaki guys kanang paya-paya. Paya-paya man no? Open daw unsay ko aniya pa. Kuan lang kana. Unsa man? Ay daghang kuan na kay bugat kay daw. Bitaw layo man gud sa luok man gud siya gipanguha guys. Okay. Wala, kada kong unod. So, di na siya swaki guys ha, paya-paya. This one is swaki. Okay, thank you for watching guys. God bless. I love you all. Please subscribe my channel, Dalagang Pilipina.